आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आप तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मुझ पे काफ़ी दबाव है, काफ़ी इसरार है दोस्तों का। बहुत सारे टेलीफोन आए हैं, ना सिर्फ फ़ोन आए हैं बल्कि लोग मेरे घर तक भी पहुंचे हैं कि पंजाब कॉलेज में लड़की से ज्यादती का जो मामला हुआ है उस पर आप व्लॉग करें और अपनी राय दें। लड़की से ज्यादती हुई है, शवाहद बताते हैं, लेकिन ये ज्यादती जो है ये पंजाब कॉलेजेस के जो मालिक हैं ये इनका तो कोई मेरे ख्याल में बराह रास्त ताल्लुक नहीं बनता। इनको मुर्दे इल्जाम ठहराना और इन पर व्लॉग करना कि जी इनका फलां कसूर है और इनको ये करना चाहिए, इनको वो नहीं करना चाहिए। पंजाब कॉलेजेस के सरबराह जो हैं, मालिक जो हैं, वो एक इंतहाई शरीफ आदमी है, बहुत इज्जत करने वाले आदमी हैं, दूसरों का एहतराम करने वाले हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को नवाजते हैं। इसमें बेशुमार खूबियां हैं। मॉडल टाउन की सियासत देखी जाए तो उनका किरदार बहुत मुस्बत नजर आएगा। मॉडल टाउन की जो मौजूदा शेप है, जो मौजूदा उसकी डेवलपमेंट्स हैं, उसमें उनके ग्रुप का भी एक बड़ा किरदार मौजूद है। लेकिन ये एक वाकया, एक ऐसा वाकया है जिस पे हर आदमी व्लॉग कर रहा है, हर आदमी व्लॉग कर रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है, लड़की का मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है, लड़की के वालिदैन को नवाजा गया है खामोशी के लिए कि आप खामोश रहें और कहें हमारी तो बेटी घर में थी, हमारी तो बेटी वहां थी नहीं। बेशुमार हथकंडे और हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे पहले जो कुछ इक़दामात किए गए हैं इस वाक़े को दबाने के लिए, हुकूमत पंजाब की भी मदद ली गई है। मरियम नवाज साहबा ने भी नेगेट करने की कोशिश की है इस वाक़े को। मरियम नवाज साहबा खुद भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस वाक़े में मुलव्वस हुई हैं। भाई ये वाक़या पाकिस्तान में हजारों लाखों दफा दोहराया गया है। पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म के वाकयात से पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है। और कौन सा अदारा है जहां पर इस नोयत के वाकयात नहीं होते। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी लाहौर सेक्रेटेरिएट की। लाहौर के सेक्रेटेरिएट में जहां पर पंजाब के सेक्रेटरीज बैठते हैं, वहां पर एक मुलाजमा को एक सेक्रेटरी ने अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो उसका ये मतलब हम हरगिज नहीं लेंगे कि पंजाब का हर सेक्रेटरी जो है उस सेक्रेटरी की तरह का आदमी है
جو اپنی ماتحت کو کمرے میں بلاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہے یہ عمومی واقعات ہیں میرے خیال پہ۔ یہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، اس ادارے کے جو مالک ہیں، جن سے میرا کتنا اور کتنا گہرا تعلق رہا ہے، جسے میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ یہ واقعہ چونکہ ایک بڑا واقعہ ہے، مجھے اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر میں اس پہ بات نہیں کروں گا تو میرا ضمیر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، میرا ضمیر جو ہے مجھے جگائے گا، مجھے جھنجھوڑے گا۔ تو اس واقعے کا جو آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے کا مالک ہو یا اس صوبے کی وزیر اعلیٰ صاحبہ ہوں، ان کو اسے نگیٹ کرنے کی بجائے، اس پر خاک ڈالنے کی بجائے، اس واقعے کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اگر پنجاب کالج کی طالبہ سے زیادتی کے ملزم کو کھلے عام سرے عام سزا نہ دی گئی تو یقین جانیے کہ اس ملک کی ہر ملازمت پیشہ لڑکی، ہر طالبہ خوف زدہ رہے گی، کالج جاتے ہوئے بھی، سکول جاتے ہوئے بھی، آفس جاتے ہوئے بھی۔ پاکستان بنیادی طور پر خواتین کا ملک ہے۔ خواتین کی آبادی کا تناسب 51% ہے۔ خواتین ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ خواتین نہیں ہیں تو مرد بھی نہیں ہوتے۔ مرد خاتون کے ہی بطن سے جنم لیتا ہے۔ میرے خیال میں جو ارباب اختیار ہیں انہیں اس واقعے کو تسلیم کرتے ہوئے اسے چھپانے کی بجائے ملزم کو سامنے لانا چاہیے اور اتنی بڑی سزا دینی چاہیے کہ پاکستان کی لڑکیاں، پاکستان کی طالبات، ملازمت کرنے والیاں، گھروں سے باہر نکلنے والیاں، سکولوں کالجوں میں جانے والیاں، وہ محفوظ خود کو تصور کریں۔ میں اس پر بہت لمبی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر تفصیل سے بات کروں گا، بہت تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اگلے کسی پروگرام میں۔ آج تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جاتے جاتے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔